وكاين دي مالاد اللي سون تري فيبل دونك يتوفاو ربي يرحمهم، وكاين دي مالاد اللي يقدر قلبهم يشد اللي كيما كان منهم واحد خويا. يا المسؤولين اللي راكم تقولوا بلي ما كانش ازمه تاع اكسجين، راهي الناس كي تدي المريض نتاعها كي ديت انا نسيبي لو 24 يعني لو 23 لو سوار تاع لو اونتر ما بين لو 23 اي لو 24 او ماتان، قالوا لي الا ما عندكش قرعه تاع اكسجين ما ندخلوهش يسوغا جامي ادمي. يفالي ندبروا قرعه تاع اكسجين والطوندور جو نسي با كومون اون ابيل سا، هذاك اللي راهم يبيعوا فيه 1,700,000. يا ترى الزوالي مسكين يقدر يشري قرعه تاع اكسجين ويجيب معاها هذاك الاخر ديالها؟ يا ترى واللي تخلص له القرعه يموت باسكو كاينين دي سيرفيس يسون با ماشي الاكسجين ماشي مبرونشي في الحيط كما يقولوا. خلونا نهضروا بالعاميه باش يفهمونا كامل الناس. كيفاش زعما دوكا حنايا دوكا رانا نكذبوا حتى على المرض والموت؟ في الموت شفت ناس يموتوا قدامي، شفت ناس يلقفوا قدامي خلاص لهم الاكسجين. يا عباد الله هذه راهي بلادنا والله غير نحشموا كي نهضروا هذا الشيء. ما تظنوش انه هذا الشيء هذا يقدر يفرحني انا ولا غيري. هذه راهي بلادنا، راهي الجزائر، هذه راهي بلادنا. يعني في بالكم احنا نحبوا نقولوا هذا الكلام باش نديروا الفتنه ولا باش الناس راهم هبلوا؟ ومن بعد كي يكون عندك ان مالاد في لاغيا ولا في لو سيرفيس لازم لك ان غارد مالاد، يقول لك الا ما عندوش لو غارد مالاد ما يدخلش. يعني عندك على الاقل 2 ولا 3 من عائلته يلفون اتر كونتاميني. واحد ما يقدرش يشد افيك ان مالاد، ما يقدرش يقعد قاعد ليل ونهار كيما حنا اون بارطاجي لي غار. كنا 7 سوايع 8 سوايع على الواحد باسكو يحبوا ينحوا الماسك، يحبوا يديبرونشيو رواحهم، يدخلوا مساكن في غيبوبه. على النقص تاع الاكسجين هو الموت. الوغ دونك هذه الحاله تاع المستشفيات اللي راهي فيها اللي رانا فيها راهي تزيد في الاصابات تاع الكوفيد. اسكو فوز افي بونسي ا سا؟ اللي يروح يحوس على القرعه تاع الاكسجين يدخلها للسيرفيس كوفيد il est contaminé. les gardes malades ils sont contaminés. كي يدخلوا لديارهم باش يريحوا عندهم نساهم وولادهم كيما حنا كلنا on contamine nos enfants. ومن بعد تقولوا دا باللي احنا رانا نكذبوا. لا 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 خوتنا، لا خوتنا، ماشي هكا. تقول لها في نفسكم. عندي نداء نقدمه لكل الشعب الجزائري. كاين ناس راهم يتبرعوا، كاين ناس راهي تجري، كاين ناس، لكن لي جون يل كريف لا دال. الوغ من بعد عندك لي زاناليز كل يوم، لي زاناليز تروح دير لي زاناليز. اللي عنده يقدر يدير لي زاناليز كل يوم ب 5000 دينار ولا 6000 دينار ولا 7000 دينار. واللي ما عندوش واللي يجوا من برا الجزائر العاصمه واش يديروا يا ناس؟ ما يقدروش. هذا يعني انه ما عندناش احسن منظومه، ما عندنا حتى منظومه صحيه. تحبوا دركا تجوا ترفدوني ارواحوا، تحبوا تجوا غدوه صباح راني في داري، راني حازنه على خويا. السلام عليكم خوتي الزوف لون، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واهلكم بخير في هذه المرحله الصعبه اللي راهي تجوزها بلادنا الان. فيديو هذه ما قدرتش نحكم روحي باش نديرها لما سمعت هذا اللي نصبوه علينا وزير اول. الشيء اللي راح يتكلم فيه اللي لازم احنا الان بعد ما نخرجوا بالتضامن تاعنا من الحاله اللي رانا فيها لازم نشوفوا مليح على اللحظات هذه باش في اخر الفيديو كنت حطيت منشور البارح. في اخر الفيديو راح نقول لكم ان شاء الله واش لازم علينا نديروا ان شاء الله، ولكن تسمعوا برك واش راح يقول هذا اللي حطوه علينا، اللي نصبوه علينا وزير زعما وزير اول. اسمعوا شو يقول ومن نعطيكم التعليق تاعي. الوزير الأول دعا إلى الهدوء وعدم الارتباك والانسياق وراء أخبار التهويل ومحاولة الإحباط والشائعات المغرضة المنتشرة على مختلف وسائط التواصل الاجتماعي. أطلب من شعبنا الكريم يعني عدم
تجنب حالات الذعر التي يعني تبسطها حاليا بعض وسائط التواصل الاجتماعي، التي تقوم بوضع أخبار يعني زائفة واستغلال حالة الذعر الموجود فيها المرضى وعائلاتهم وعوائلهم من أجل يعني وضع بعض الأخبار الزائفة التي لا أساس لها من الصحة. فمنهم من عاد بنا إلى بداية هذه الجائحة في أفريل وماي 2020، أين كانت هذه الجائحة، كان هذا الفيروس لغز من الألغاز حتى أعطى المنظومات الصحية في العالم لم تستطع مجابهته، ويعني عادوا بنا إلى تلك الصور ووضعوها على وسائط التبادل الاجتماعي. يعني الشيء هذا يأثر، يعني استغلال c'est une exploitation de la détresse de ces citoyens malades et de leurs familles. يعني نتمنى يعني أن شعبنا اللي عنده كما نقولوا أعلى درجة من الوعي أن يتجنب هكذا كأخبار زائفة، وليعلم بأن الدولة إن شاء الله قائمة بكل واجباتها، وسوف توفر كل الوسائل المتاحة من أجل القضاء على هذا الفيروس. وتلاحظون أن الإجراءات يعني مأخوذة ومستمرة، وسوف تصل تباعا كل الوسائل من أجل مجابهة هذا الفيروس. وفقنا الله إن شاء الله. سمعتوا يعني بعينكم هضر بالعربيه، يعني الجزائريين كامل راهم يفهموا. يعني يقول لكم باللي كاين ناس برك راهي تحط فيديوهات كاش منها اخبار زائفه قالك مغرضه في فيسبوك، وباللي الدوله راهي دايره قايمه بالواجب، كاين كلش حاجه ما هو ناقص في البلاد، وباللي احنا ربما رانا نومو، وباللي حتى كي يموت الشعب هكذا الناس ما لازمش لازمش تقول باللي ماتوا الناس، ما لازمش تقول باللي لما راحوا المستشفيات السبيطارات ما لقاوش حتى الاكسجين. انا البارح كنت حطيت منشور وقلت فيه باللي بعد ما تجوز الازمه هذه، اذا خلينا هذو واللي حطوا علينا هذو، يعني مجموعه الجنرالات اللي متحكمه في الشان السياسي في الجزائر، لانه احنا في الحقيقه ما عندناش يعني سلطه مدنيه كامل، ما كانش، يحكمونا، يكملوا يزيدوا يحكمونا بهادو اللي يحطوهم علينا. معناتها احنا رانا قابلين، معناتها الشعب راهو قابل اذا خلينا هذو يكملوا، لانه بعد الشيء اللي رانا نعيشوا فيه درك مبقاش اكثر من هذا الشيء. الماء موراها الان لحقنا، وحدوقت كنا نهضروا على الاكسجين، كانت يعني كانت اون ميتافور، كنا نقولوا حتى الاكسجين لو كان يجي في يديهم ينحوه لنا. يبقى هاي لحقت الان الازمه هذه، الاكسجين اللي من المفروض في المستشفيات كامل يكون ما دارولوش، فوالا خلوا الشعب يموت. اذا هذو يخلوا الشعب يموت، الان الناس راهي تبيع في الذهب تاعها، راهي تبيع في يتمد في دراهمها، الشعب كامل راهو يتبرع. راكم تشوفوا كاين اكثر من 1000 كانيوت ولا ما نعرف شحال باش الناس تلم في الخارج وفي الداخل، باش الشعب، ولقيتوا الشعب هو اللي يشري الماتريال للسبيطار. وزارة الصحة هذه اللي عندها بيجي تاعها 4 ملاير، بيجي 4 ملاير دولار، ما خرجت حتى بيجي للأزمة اللي رانا فيها الآن. لأنه لي كانيوت هادو شحال، هيا نقولوا شحال اللي كانوا تلمهم كامل، شحال لي كانيوت هادو؟ 1000 مليون أورو، 2 ملايين أورو، شحال؟ بيجي بالمليارات، كلاوه هما، سرقوه هما. بلا ما لازم نتعاونوا درك، نحطوا اليد في اليد، ولكن لما تفوت الأزمة هذه لازم نخليو اليد في اليد باش ندوروا على هادو، لازمنا ندوروا على هادو كامل. وانا قلت لكم كيفاش، لازم الجميع من بعد لا ديريكسيون باينه والراهي، العاصمه اعتصام بالسلميه حتى يطيح النظام هذا. ما نخافوش من الكلام هذا، لانه هذا هو الحل الوحيد، لانه اكثر من هذا الشيء الا ما درنا والو معناتها انا قابلين بالوضع. يعطيكم الخير ان شاء الله، الله يجيب الخير للبلاد، الله يبعد الوباء عليكم وعلى اهلكم وعلى كل البشريه. يعطيكم الخير. ميرسي. Au Royaume-Uni, près de 30 000 nouveaux cas de Covid chaque jour et un variant Delta que rien ne semble freiner sur sa lancée. Boris Johnson envisage même le pire des scénarios.
On est très loin d'en avoir fini avec ce virus. Si nous trouvons un autre variant qui ne répond pas au vaccin, et si, que Dieu nous en préserve, quelque chose de vraiment horrible arrivait, alors il est clair que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger le public. Précaution politique maximale, d'autant que le variant Delta se répand davantage chaque semaine. 50 824 nouvelles contaminations selon les derniers chiffres. Pas de hausse significative des hospitalisations, mais la situation est fragile. Alors la levée totale des restrictions le 19 juillet divise les Londoniens. C'est vraiment une affaire d'individus. Moi, je porterai toujours mon masque dans les espaces clos, mais je pense que nous devons vivre avec maintenant. Oui, il y a encore des cas, mais personne, enfin peu de gens, semblent gravement malades. Je pense que l'économie et notre santé mentale en souffrent beaucoup plus. Malgré la menace du variant Delta, près de 60 000 supporters sont attendus pour les 2 derniers matchs de l'Euro, de quoi inquiéter l'Organisation mondiale de la santé. Au Portugal, avec le variant Delta, le retour des rues désertes. Dans 45 villes, dont Lisbonne et Porto, le couvre-feu est fixé à 23 h. Et les policiers doivent à nouveau faire respecter les restrictions. Dans le pays, le variant Delta bat des records. Il représente 89,1% des cas de contamination, contre 45,8% début juin. En à peine un mois, tout bascule, une évolution qui inquiète les autorités. Nous ne sommes pas en mesure de considérer que la pandémie est sous contrôle et j'appelle chacun à continuer à respecter les règles et à éviter les comportements à risque. Face au variant Delta, l'Espagne aussi fait machine arrière. Hier, la Catalogne a annoncé la fermeture de ses boîtes de nuit pendant au moins 15 jours. Le variant Delta qui se propage aussi en Indonésie, 1040 décès rien qu'aujourd'hui. Dans le 4e pays le plus peuplé du monde, submergé, le système hospitalier ne parvient pas à prendre en charge tous les patients. Beaucoup de personnes sont mortes avant même d'être prises en charge à cause du manque de lits. Ce sont des patients qui ont dû attendre une place avant de pouvoir être hospitalisés. Faute de lits d'hôpital, certaines familles gardent leurs proches malades à domicile et tentent de se procurer une bouteille d'oxygène, devenue une denrée rare. J'ai fait 5 heures de queue. Je suis là depuis 8 heures du matin. J'ai rempli 2 réservoirs. C'est pour ma mère qui est en quarantaine à la maison. Face à la pénurie, le gouvernement a importé en urgence de l'oxygène de Singapour et demande l'aide de la Chine. Un variant qui ne semble épargner aucune région du monde et se répand particulièrement en Russie, au Bangladesh, en Afrique du Sud ou encore en Australie. L'Australie, jusqu'ici louée pour sa gestion de la crise sanitaire, semble aujourd'hui rattrapée par le variant Delta. À Sydney, le confinement qui devait durer 2 semaines est finalement prolongé de 7 jours jusqu'au 16 juillet. La raison de cette décision, comme nous l'avons dit, c'est que cette souche Delta est un élément qui change la donne. Ce variant est extrêmement transmissible et plus contagieux que toute autre forme de virus que nous avons pu avoir. L'Australie a tout misé sur la stratégie zéro Covid, mais est en retard sur la vaccination. Avec moins de 8% de personnes immunisées, le variant Delta va-t-il pousser Canberra à changer radicalement de stratégie ?